अस्सलाम वालेकुम। मुर्शिदाबाद से मैं बोलता हूँ, मेरा नाम जलाल। बहारमपुरे टिकट काटी बहारमपुरे टिकट काटी जे बहारमपुर टिकट काउंटर इतना कामिनी आदमी लोग टिकट ज़्यादा पैसा पकड़ाता है। 100 रुपया 200 रुपया ज़्यादा लेता है। लोग डुप्लीकेट काम करता है, अच्छा ईमानदार से काम नहीं करता है, गलती आदमी रखता है टिकट काउंटर में। वैसा लोग को बातिल करना चाहिए। लेबर आदमी लोग हम लोग कितना मुश्किल से पैसा कमाता है। पाटे राटी जो पाता है लेबर आदमी लोग, ये बहुत मुश्किल है। देखो पाटेर दाम নাই কিছু নাই, আর পাটের আটি বহি এই তো করার টাকা ইনকাম হয়। ওই টাকার লেগে দেখেন আবার দিকে 100 টাকা বেশি লিছে বহরমপুরে টিকিট কাউন্টার লোকগানা খুব হারামি লোক। ওদেরকে ফাঁসি হওয়া চাই, জেল হওয়া চাই। টাকা কেন গরিব মুসলিম বেশি নিবে? 40 টাকা 50 টাকা কিনি কেয়ারে বা হাইলাস্টে কোনো জায়গায় বেশি টাকা লাই না, চাই নিজের টাকা লাই। আর এই দিককার মুর্শিদাবাদেই একদম ডুপ্লিকেট কিনি, এই টাকাটা বেশি দেয় পুরো ভোগায় মানুষকে, গরিব মানুষকে অন্যায় করে। এইসব লোককে